أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الآيه. اقوام عزیز و با عزت و شجاعی بلوچه های جمهوری فدراتیو بلاروسیا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که اکنون خود را در بین شما احساس می کنم و خوشحال هستم که شما از ما دعوت کردین و ما توانستم به دیدار مبارک بلوچان عزیز خود به کشوری بلاروس بیاییم. ولی میدانم شما در فهمیدن درک زبان فارسی کمی مشکلاتی دارین. شما به زبان روسی و بلوچی صحبت میکنین. به این خاطر میخوایم تا حد توان صحبتهای خود به زبان روسی آغاز کنم. Дорогой друзья, дорогой героическая Балуджи, Федеративной Республики Белоруссия, приветствую вас. Мы, дорогой, хочу поблагодарить всех вас за оказанные гости приветствия. Я хотел бы благодарить дорогой Сардар Усейнджан Небалуч, бизнесмен из Беларуси, за приглашение в Белоруссию. Меня зовут Сардар Хамидулла Сарпарабрави Балуч. Я буду заместитель главы Совета племен Балуч в Афганистане. Я приехал сюда, чтобы постановить отношения между двумя балуческими народами. Благодарим вас за теплые премии, гостеприимство. من به خاطر دیدار شما بلوچان عزیز و معرفی با شما با کشور بلاروس به دعوت شما آمدم و از این دعوت شما خیلی راضی هستم و ای که خود را در میان شما میبینم خیلی خوشحالم. از تک تک شما سپاسگزارم. Я рад видел, что у вас здесь. Десятки врачей, Балучи инженер, доктор Балучи, все знают, все работают, все живут, все богатые, лучше живут. Я буду очень рад. من دیدم اینجا 10 دکتری بلوچ داریم، انجینرهای بلوچ داریم. دختران و پسران شما دانشمند هستند. خوشحال شدم. همه تحصیلات عالی دارن. اینجا هیچ بلوچی فقیر وجود ندارد. همه مصروف کار و وظیفه هستند و همه خانه شخصی خریدن، در آنجا زندگی میکنن و تابعیت کشوری بلاروس دارن. این